Dragi gledaoci, evo nas u novom izdanju Vrelih guma. Za danas smo pripremili emisiju punu kao oko, što bi se reklo. Krećemo sa testom Mercedesa C220D, tačno na 32 godine od prvog testa ovog modela u časopisu Vrele gume. Iza toga sledi priča o jednom kineskom brendu koji stiže na naše tržište, a u nautičkoj rubrici dovozimo jedan Princes S80, a u prilogu posećujemo najbolje servise u Srbiji. Skoknuli smo do obližnjeg sela Bukovac. Miroslav nam je u svom stilu za old-timer rubriku pripremio jedan Warburg iz 60. godina. Budite zdrave gume, upravo krećemo. Daju tiše prvo. Tebi muzika samo smeta, a vidi kako Paolo Conte kaže dođi sam. Inače, Miodrag voli tišinu u autu. Volim da slušam cilindre, pneumatike, oslanjanje. Automobil je živ organizam i nikad nisam razumeo ljude koji napanje muziku u automobilu umesto da uživaju u toj najlepšoj muzici koju stvara jedna mašina. A tu muziku smo počeli, Lidija, slušao davnih dana, ja još pre 50 godina, recimo, a 32 profesionalno. Obzirom da je sada 32 godine od pojavljivanja prvog broja časopisa, kultnog časopisa Vrele gume, na naslovnoj strani je bila Mercedes C klasa. Prva serija C klase, vitamin C, tako su je svi zvali u naslovi. Evo nas sada 32 godine kasnije, takođe u Mercedesu C klase. Tada je naš prvi urednik časopisa Peđa Jovanović napisao da je ovo mala S klasa. Pročitat ću vam citat sada iz tog teksta. Ipak stoji konstatacija da je ovaj, pod navodnicima mališa, tipični Mercedes, možda čak dizajnom uspeliji od nove S klase. U ovom broju vam prikazujemo test Mercedesa C200D. Dobro, da se mi sad vratimo automobilu koji testiramo. Ono je bio C200 dizel, a ovo je Mercedes C220D. Sad ljudi moji, ja kad izgovorim ovo 220D, moje srce zaleprša u ova neka električna vremena. Ili su hibridi, ili su električni automobili. Moram da dodam, pre 32 godine napisali smo istoriju. Čuvena tromost Mercedesa skoro da je u potpunosti nestala. Vozilo sluša svaku vašu komandu volanom, a da time ne postane nervozno. Ta osobina pričinjava svakom vozaču užitak u vožnji. Poredeći se sa C klasom, prethodnik je Mercedes za dedice. To je bio moment kada je Mercedes u svojoj 140 godina dugoj istoriji raskrstio sa imidžom da je za one samo starije. Slažeš li se ti sa tim danas? Slažem se potpuno, ali šta imaju zajedničko? Osim same konstrukcije da limuzina, imaju i zapreminu motora i broj cilindara. Dizel agregati od 2 litre radne zapremine, sa tim što sada ovaj naš novi Mercedes C220D ima i električnu pomoć. Dakle, više ne možemo bez elektrike, a vidjet ćemo i zašto je to dobro. Dokazano je da nemam ukusa, da pitam Lidiju šta misli o interijeru i opšte o samom dizajnu. Meni sasvim godi da u ovako maloj limuzini se osjećam kao da sam u S klasi. Kabina je potpuno izolovana, ja mogu da slušam moju muziku, koja je naravno fantastična. Ono što ja odmah moram ovako u startu da sad sa vozačke pozicije kažem da sedim kao je u svakom Mercedesu dobro. Sedište je moglo biti malo šire, to je ono što sam zamerio novoj generaciji Mercedesa. Ja to ništa ne zameram, volim kad me sedište zagrli. Ono što je jako bitno, izrazito su dugačka, može lepo da se sedi u njima, što je jako važno za ono zašto je Mercedes najviše namenjena, to je za vožnju na duge etape. Centralna konzola je ugojena, jako malo ima mesta za sitnice, to je jedna od ozbiljnih zamerki. Moram da kažem da mi se dopada što je mala i jednostavna instrument tabla. Zapravo mislim da automobili treba budu vrlo jednostavni i intuitivni za upotrebu, da ne moraš da se pripremaš kao da ideš na kolokvijum da bi ga koristio. I ima jedna dizajnerska fora koja me stvarno oduševila, a vidim da je to sada popularno novi dizajnerski rukopis, a to je ova centralna konzola koja podsjeća
na rep delfina, vidim da su i prekidači u tom obliku, a i u novom GLC električnom i u svim novim modelima to je dizajnerski rukopis koji zaista je divan. Zato je dobro da i ona bude. Kad radimo recenziju, ali ja ovo ne bi primetio još za 2 veka. Ajde malo da se vratim kada je rekla Lidija instrument, tabla je mala i nije tako mala, ne znam koliko je tu inčima, ali na njoj je sve ovako dobro smešteno. I ono što mi je jako važno, imam do duše digitalizovane instrumente, ali su u onom klasičnom stilu okruglih, automobilskih, sportskih instrumenta koji meni sve prikazuju i osjećam se stvarno da se nalazi u automobilu, a ne za komandama nekog Embraera ili šta ja znam. Ili usisivača iz Kine. Ili recimo usisivača iz Kine. Samo se još malo vratim na vozački osjećaj, volanje izvanredno precizan. Ono što nisam rekao da je Mercedes C220D Firmatic, tačnije automobil s pogonom na sva 4 točka, da imao 9-stepeni automatski G-Tronic menjač i da su zapravo ovaj dizel motor, električni motor od 20 konjskih snaga i njegov menjač fantastično nekako složni i samim tim do maksimuma iskorištavaju svaki procenat snage koji imaju. Deklarisano posjeduje 200 konjskih snaga, od toga 20 su električnih. Tih 20 električnih konjskih snaga ima čak 200 Nm obrtnog momenta, a sve zajedno ovaj automobil ima 400 Nm obrtnog momenta na svega 1800 obrtaja. Zašto je ovih 200 Nm u električnom motoru strašno bitno? Mercedes C220D, ovaj koji sada vozimo, je jedan od startnijih automobila na onim međubrzanjima. Od 0 do 100 stiže za 7,4 sekunde, to smo već videli 100 puta. Maksimum brzina je 239 km/h i to nije ništa što impresionira, ali ako se vozimo 80 km/h i treba preteknemo kamion, to ovaj automobil radi u momentu. Vezano za ove tvoje reči, ponavljaš se. Kaže, podnaslov tromost pada u zaborav. Čuvena tromost Mercedesa skoro da je u potpunosti nestala. Trenje guma se jedva čuje pri vožnji, a i strujanje vetra su skoro nečujna pri velikim brzinama. Pošto su svi izvori buke redukovani na minimum, zvuk motora postaje preglasan. Sada to nije tako. Izolovan je automobil iz polja i iznutra i motor je naravno utišan, pa samim tim su imali manji zadatak da prave te izolacije. A ono što ja moram da dodam i što sam više očekivao i što onom prethodnom bilo više mesta na zadnjoj klupi, iako ovde sada raspolažemo sa 455 litara prtljažnika, dakle solidan prtljažnik, zadnja klupa bi morala imati veći komfor ako želimo da ovo bude, da kažemo, jedna limuzina ili jedna mala limuzina. To ovde nije slučaj kad sedimo ovako nas dvoje zavaljeni lepo. Dakle, u svakom slučaju, ukoliko želimo nekog da vozimo nazad, morali bi malo da se stisnemo. Hajde da te pitam nešto. Koja je tebi prva asocijacija kad izgoriš Mercedes 220 dizel? Vozi ga, brate, i ne misli ni na šta. Ja sam vaspitan da je Mercedes najbolji auto na svetu i šta da radim, posle Muskovića, naravno. Da, a šta misliš koliko će ovaj motor da traje? Pravo pitanje, sad će svi da graknu. S obzirom da ovi Mercedesovi dvolitarski i turbo dizel agregati traju i po 300 do 500 hiljada km bez ikakvih problema, sad ovaj koji još ima pomoć električnog motora koji mu je zapravo još više olakšao rad prilikom preticanja, ima moderniji menjač, pogon na sva 4 točka, ja mislim da su oni neuništivi ukoliko sad taj električni motor nešto ne pokvari što se tiče same izdržljivosti celog ovog mehaničko-elektronskog sklopa. U svom slučaju ponaša se izvanredno i objektivan i subjektivan utisak o njemu je izvanredan, takav kakav može da bude u Mercedesu. Samo tome što si sada ti rekao, ja bih dodala i koeficijent otpora ove limuzine, koji iznosi 0,24, što je potpuni pobednik u ovoj klasi. Da, očigledno je da već ova karoserija je spremana i za električni automobil i da će to zapravo biti njena budućnost. Ono što možemo nazvati nedostatkom to je da je ovaj Mercedes C klase težak preko 1700 kg, dakle ima ozbiljnu masu. Čekaj, zašto je tebi 1700 kila mana? Meni nije. Ti kad zatvoriš ova vrata, to je zvuk punih vrata. Da, neću ljutiti. Pa nije. Auto treba da bude tapaciran, brate, ili masivan. Pa dobro, ali u toj težini verovatno bar nekih 100 kilograma otpada na bateriju hibridnog sistema koja posjeduje 0,9 kW
sati kapaciteta, ta električna baterija uvek ima dovoljno energije. Pitanje, limuzina ili SUV? Da. Da budem iskren, ja poslednjih 10 godina nisam pogledao ni jednu limuzinu. Evo sad kad se ovako nađem u toj limuzini, onda počnem da razmišljam, a zašto srljamo svi u taj SUV? Jedina razlika, jedina bolja stvar SUV-a u odnosu na limuzinu je, bar po meni, pozicija sedenja i ono lakoće ulaženja i izlaženja iz automobila. Bole te leđa? Pa ne, nego jednostavno bolje vidim nekako put, lakše ulazim, izlazim, pa što se tiče onog, ja sam kupio SUV da stignem na Kopaonik jednom godišnje, jel da? Evo ja vam ljudi garantujem da ću sa ovim automobilom, sa ovim pogonom sva 4 točka, sa dobrim zimskim pneumaticima, stići daleko koliko i bilo koji prosečan ovaj visokoserijski SUV. Jednostavno i ovoj limuzini kao i SUV-u imamo praktično isto prostora, isti komfor, mnogo bolju aerodinamiku i mnogo manju potrošnju goriva. I za kraj cena? Nije još kraj. Cenu ćemo najmanje dotići nam dizel. A tome najbolje svedoči zapravo i potrošnja ovog automobila koji iznosi između 4,5 i 6 litara dizela. Na 100 pređenih kilometara. Izvini Lidija, mogu čak i da dodam da na otvorenom putu je ta potrošnja, ako vozimo 90-100 na sat, ispod 4 litre dizel gore na 100 pređenih kilometara. Ma daj, molim te. Još i tebi sipa malo u džep da imaš. Pa nije li tako je, ti znaš. 4,5 litre u redu, ne smanjuj cigo, mislim. Ajmo, neka bude 4,5 litra, verujte mi da može da bude i manje. Pa kad preračunamo da ovakav električni automobil na otvorenom putu troši 20 kWh električne energije, a da će kilovat platiti 80 centi, za 100 km mi ćemo platiti nekih 16 eura električnu energiju, dok nas ovih 4,5 ili 5 litara dizela neće koštati više od 8-9 eura. Po ovim cenama u Srbiji. Eto možda i najbolji primer gde ide današnja automobilska industrija i argument da je nekad klasika mnogo bolja od ovog neproverenog što sada dolazi. Ja bih rekla neproverenog, nego digitalizovanog. I mislim da dolazi vreme gde ćemo mi svi ove analogne automobile da dobro čuvamo, da ih parkiramo u neku garažu ili da ih stavimo u trap i da čuvamo za neka buduća vremena gde će automobili biti svi povezani preko interneta i da će neko drugi odlučivati o našoj slobodi kretanja. Sad zapravo možemo reći da je ovo jedna od poslednjih mohikanaca mehaničkih automobila i koji neće moći neko da za 5 ili 10 godina isključi, ili niste recimo obnovili pretplatu ili niste platili kaznu. Prema tome, ovo je auto koji treba kupiti i nikad ne prodati. Tako je, a da bi ga kupili, bar kako piše u cenovniku, startuje sa nekih 59.000 eura. Znamo dobro da je Mercedes u baznoj verziji opravljen kao plagijat. Tu još moramo dodati nekih 10.000 eura za celokupan ovaj paket opreme, što bi rekli za 70.000 eura moći ćete da kupite, pa siguran sam, bez obzira koliko danas imate godina, vaš doživotni automobil koji neće zavisiti od digitalizacije. Pa meni ne treba baš toliko dugo da traje. Aj, želi. Doviđenja. Samo linija horizonta i brod koji klizi kroz sopstvenu senku. To je trenutak u kojem Princes S80 otkriva svoje lice. Britanska preciznost, tišina moći i rafinirana elegancija spojene su u trupu dugom 25 metara. Ispod palube 4 prostrane kabine, vrhunski materijali i detalji koji ne znaju za kompromis. Na palubi staklo, čelik i tikovina u savršenoj proporciji. Iako raspolaže sa 2 V12 turbodizel motora od 1650 konjskih snaga svaki, Princes S80 nije brod za trkanje, već za uživanje u dobrim krstarećim performansama. Zahvaljujući racionalnoj organizaciji prostora, mesta za uživanje ne manjka kako na palubi, tako i na krmenoj platformi koja ima dimenzije manje plaže. Princes S80 nije samo jahta. Ovo je definicija modernog luksuza na vodi.
Bazna cena adekvatna sedmičnom profitu ostvarenom na uvozu električne energije, od 5 miliona evra pa na više. Chang'an je konačno došao u region. OMR grupacija je omogućila kupcima iz regiona Chang'an brand i to uživo. Sa modelima S07 i S05 danas smo pokrenuli budućnost u Srbiji. Za 2 dana već u Savogradu od strane našeg dilera BM Motors kreće prodaja u Srbiji zajedno s našim dilerima iz Novog Sada, iz Beograda, iz Kragujevca, ali i iz drugih gradova u regionu. Ono što je interesantno našim klijentima jeste da će klijenti moći da vide sve modele, kako one na struju, hibride, tako i vozila na benzinski pogon. Očekujemo jako veliku posetu. U proteklim danima smo imali dosta test vožnji i dobili smo ono što je klijenata najbitnije, poverenje. Očekujemo takođe da Beogradski hub za delove i za automobile doprinese boljem razvoju ovog brenda i naravno ne samo u Srbiji, nego u celom regionu. Modeli Chang'ana koje uvozimo u Srbiji i u regionu dolaze po atraktivnim cenama, počevši već od 19.000 eura za pojedine benzince, preko 25.000 eura za srednju klasu, dok naši električni modeli Chang'an S05 i S07 već kreću od 32.000 eura do 37-38.000 eura, zavisno od opreme. Takođe, ponudit ćemo našim klijentima kompletan ekosistem punjača, aplikacija i svega što je potrebno za uživanje u budućnosti. Mr. Liwon, many thanks for coming to Serbia, for you personally and for the brand. And I would like to ask you, for our viewers, how do you cope with the distrust of European customers? Because we have now many Chinese brands. Yeah, exactly. Chang'an is not the first Chinese manufacturer to come to Europe. I think we are one of the most determined manufacturers. Actually, Chang'an started working in Europe over 20 years ago. So Europe for us, it's not a new area. But as a car brand with customers, we are very new. I think the confidence we have is based on over 40 years of car manufacturing, a lot of styling efforts, engineering efforts in Europe, and also our determination to have a long-term plan in Europe. So technical advancement, the understanding of European customer preferences, global quality control system, these are our confidence to come over and win the customers in Europe. And also, considering the customers in Serbia, maybe they're not so used to drive electric vehicles. Range anxiety is still there. So we work together with the partner OMR. We are providing a 24/7 roadside assistance, no matter what kind of reason it is. Technical problems, flat batteries. So as long as you need, so we have this roadside assistance services available to all the customers across Serbia. U nastavku našeg serijala u kojem posećujemo najbolje auto centre, odnosno automobilski servis u Srbiji, evo nas u Petrovaradinu kod Novog Sada, na domak Bukovca. Nalazimo se u autocentru HAD. Miloše, šta ima novo kod vas? Što bi rekli, sve je novo. Preselili smo se na novoj smo lokaciji. Nastavljamo sa servisiranjem polovnih motornih vozila, lakih komercijalnih vozila koja nisu u garanciji. Tu smo da našim mušterima pružimo maksimalan kvalitet. Mogu da kažem, u Novom Sadu, bar vas kao servis bije ono što bi rekli dobar glas. Ne samo po tome što dobro servisirate mehaniku, već da ste se malo sada, što kaže, ne malo, nego da ste se malo više usavremenili što se tiče drugih nekih elemenata elektronike. Pa ja se trudimo se tu da ispratimo da našim mušterijima pružimo neku uslugu koja je na nivou ovlaštenih servisa, a opet da su im cene pristupačne i da mogu da dobiju jedan kompletan asortiman kao da voze novo vozilo, iako voze polovno. U neformalnom razgovoru poverili ste mi se da vas
jedna stvar jako ograničavala do sada u servisiranju automobila. Najveće ograničenje na stvari ovi novi sistemi na vozilima, da kod popravke tih sistema radara, kamera i toga, finalna kalibracija koja daje završenu reč svemu tome je bila teško izvaljiva. Imali su je samo ovlašteni serviseri, termini, visoke cene, tako da smo se unapredili na tom segmentu. Ako sam dobro razumeo, vi popravite automobil, ali ne možete do kraja da ga iservisirate, ali ne znate šta ste uradili. Bukvalno je to i sad smo se unapredili, uzeli smo sistem za centriranje tih radara, kamera, da bi mogli da završimo posao. Dolaze ovi iz policije kod vas da Pa te radare još ne radimo. Te radare još ne radimo. Miloše, koje vrste motora servisirate? Zašto ste specijalizovani? Pa radimo sve benzinske i dizel motore i sve vrste automobila, tako da to je neka grupa koja radimo. Električna vozila, to nam je negde u planu u budućnosti da napredujemo u tom smeru. Pretpostavljam da ste kao serviseri koji ste dugo u poslu radili sa mnogo tipa ulja. Koje se pokazalo kao najbolje, bar što se brenda tiče? Kao najbolje ulje do sada se pokazao Shell, pre svega zbog svog visokog kvaliteta, pa onda na drugom mestu asortimana, pristupačnih cena, Orbika kao dobrog distributera, tako da je tu čitav jedan niz kvalitetnih usluga i proizvoda. Kada smo kod Shell ulja, da li postoji razlika u tipu ulja i kvalitetu ulja u odnosu na starost motora? To je prvo pitanje, a drugo pitanje u odnosu na tip motora, dizel ili benzin. Naravno da postoji svaki motor, bilo dizel ili benzinski, ima svoje propisane fabričke specifikacije motornog ulja koje mu je potrebno. Orbiko kao ovlašteni distributer Shell ulja u Srbiji nam pruža kompletnu tehničku podršku. Preko Orbika imamo pristup Shell Lube Matchu, u kojem raspolažemo sa bazom podataka o količini, gradaciji i vrsti ulja za određeni tip motora. Sad ovako, primjer radi, ja sam prosečan srpski vozač, kupac automobila koji je kupio neki automobil iz uvoza, vozila ono baba do pijace, šta ja znam, sa 120-130 hiljada kilometara, on zapravo ima 300 ili 400 hiljada kilometara. Koje Shellov ulje preporučujete za te motore? U te starije automobile sa više kilometara uglavnom i najčešće ide 5V30 gradacija. A kaži mi sad ovako da objasnimo publici, je li to malo gušće ulje, da? Pa da, jeste, u odnosu na ove novije generacije ulja, to je malo gušće. Dakle, ono što bi rekli, malo gušće ulje da zadihtuje. Da dobije kompresiju koju mu fali. Dobije kompresiju i da vozi još jedno 300.000 km, pa da ga prodamo kao odličan polovnjak. Malo prešao. Pa da. I sad ovako, na kraju ove naše epizode, šta bi ti izdvojio kao najvažnije za održavanje i dug vek jednog motora? Kao najvažnije, najbitnije je to redovno servisiranje, zamene ulja i filtera. Da se koriste originalna ulja, pripadajući ulja tom tipu motora i to je neki siguran znak da će taj motor da potraje duže. Eto, dragi gledalci, čuli ste ono najvažnije. Kvalitetno ulje je osnova za svaki motor, a ono što ja mogu da vam preporučim to je da čuvate vaše analogne automobile. Jednog dana će vam jako trebati kada dođemo u potpunu zonu digitalizacije, kada bilo ko sa strane će moći da isključi vaš automobil i da vam ograniči slobodu kretanja. Sa analognim automobilom koji je dobro održavan, uz kvalitetna ulja, vi ste sigurni još najmanje nekoliko decenija. Wartburg 312 bio je prelazni model između karoserijski izvornog izdanja 311 i verovatno najpoznatijeg automobila koji je izašao iz fabrike u Eisenachu, a naravno reč je o Wartburgu 353. Srđane, šta je ispod haube? Ispod haube je trocilindarski vodeni hlađeni motor, dvotakni, zapremine 991 cm3 i snage 45 konja, obrtnog momenta maksimalnog 93 Nm. Može da razvije po fabričkim podacima do 125 km/h, a malo je u ubrzanju, ovako da što se rekao, kilav, 20 sekundi mu treba do 100 km/h. Kada se pojavio krajem 1955. godine, model 311 je bio izuzetno modernog dizajna, što već 1965. kada stiže 312-ica nije bio slučaj. Takođe je zanimljivo da je tokom istorije jedan od vlasnika fabrike u Eisenachu, koja se posle Drugog svetskog rata zatekla sa pogrešne ili manje prijatne strane gvozdene zavese, bio BMW.
Samim tim zadržana je BMW-ova nomenklatura imenovanja modela. 3 cifre sa početnom brojkom 3. Inače, proizvodnja automobila na klasičnoj šasiji značila je mali milion karoserijskih varijanti. Počev od sedana, kupea, roadstera, karavana, pa i do specijalnih vojnih vozila. Vredi napomenuti da je 311-tica bila osnova za automobil Graciela, kako lepo ime, koji se proizvodio u Argentini, a bio potpuno isti. Kako je tekla und, koliko je trajala restauracija? Da, dobro pitanje. Pa auto je kupljen za 800 eura u rinfuzi, prevrnut na krov. Delovi su bili rasuti po šupama i kući bivšeg vlasnika. Što bi se reklo, ne baš pametna investicija, jel da? Ali nekako nakon 2 godine rada, doveden je u pristojno stanje. S tim što, moram iskreno kažem, nije bila loša baza za restauraciju. Prethodni vlasnik je tu nešto petljao sa zadnjim svetlima od Lade Karavanke, pa je malo promenio izgled blatobrana, to je vraćeno u normalno stanje. Mehaniku sam odradio sam, a farbanje i delimično limarijske poslove je odradio jedan majstor, dok je unutrašnjost odradio majstor Titika iz Novog Sada. Kao što smo rekli, 312 imao je šasiju budućeg modela 3 godine u nastajanju 353, ali zato praktično školjku modela 311. Pa kako je to teklo? Šasija 311 je sasvim različita. Ima poprečne gibnjeve i ima sistem centralnog podmazivanja. Za razliku od ovog modela gde su u pitanju silen blokovi za koje nije potrebno podmazivati, model 311 je imao pumpu centralnog podmazivanja i po savjetu proizvođača na svaki 150 km je bilo potrebno pumpati, ubrizgati malo ulja u svaki zglob na šasiji modela 311. Za 3 sezone proizvodnje od 1965. do 1967. izmene su uvođene postepeno. Za početak motor se onako evolutivno minimalno menjao. Prvi modeli, ovi 311, imali su termosifonsko hlađenje, znači nisu imali vodenu pumpu, tako da zimi su se teško grejali, a leti su se teško hladili. Kasnije je to prevaziđeno uvođenjem vodene pumpe, zatim motor povećan kubikaža sa 900 na 991 kubik i naravno i snaga. Što se tiče ostalih izmena, manje više menjač se promenio zbog 15-inčnih točkova, pa su i prenosni odnosi morali biti drugačiji u odnosu na model 312 koji ima 13-inčne točkove. Doživljaj vožnje na jedan specifičan način definiše nemački pojam Freilauf. Was ist das? Ja. Pa Freilauf je nešto poput torpeda na biciklovima. Znači, dok držite gas, motor radi, vuče, točkovi su uključeni, spojeni sa motorom. Čim vi oduzmete gas, prestaje ta veza i vi možete i da menjate brzine bez upotrebe kvačila. Znači, to omogućava nekakvu glatku vožnju. Znači, dodajete gas, vuče, oduzmete gas, on se kotrlja kao bicikl. Druga strana jeste što kada idete nizbrdo i dugačke nizbrdice, ovi motori nemaju mogućnost takvog motornog kočenja kao što imaju četvorotakni motori, zbog podmazivanja i samog goriva. Kad motor ne prima dovoljno goriva, ne prima ni ulja i može da zariba. Zbog toga morate biti pažljivi i zbog toga i jeste Freilauf tu, da odvoji motor od točkova prilikom nizbrdice velike. Onda mora imati jako dobre kočnice, što Warburg i ima. A ako se ipak odlučite da kočite malo i motorom, onda morate povremeno dodavati gas kako bi ubrizgali gorivo u motor, da ne bi motor zaribao. To je filozofija vožnje Warburga. Ovaj prilog snimili smo praktično poslednjih dana kalendarskog leta 2025. godine, pa se nameće pitanje da li limarija i šasija 312-ice omogućuje zimske oldtimerske vožnje.
Da, omogućuje, mada ja to neredo praktikujem. Inače, Lim je fantastičan. Šasija, eto, posle 60 godina je kao nova. Prilikom restauracije sve je bilo skinuto sa šasije i obrađeno protiv urleđe, tako da ja mislim da može još komotno toliko da traje. I ljudi moji, to je bilo sve za danas. Vozite oprezno, volim ja vas i ne zaboravite, niko ne sme da vas bije, osim bandamerije, naravno. Ajde, živjeli!